जय जगन्नाथ समस्त को मोर नमस्कार। मो अंबिका स्वयं आपण मान सामना को पुणी थे आसी आज आपण मान समस्त को मोर अनेक अनेक स्नेह सम्मान शुभेच्छा शुभकामना खूब भल पाइबा। मुझे जड़े मोर ज्ञानी गुणी नुह आगे भी कही आज भी आप सामने कहूँ केवल मो मनर कथा कि परिप्रकाश करने आसी एतिकी कहबी आमे समस्ते पारिवारिक सामाजिक संपर्क भितर बंधा मनुष्य प्रति मुहूर्त अनेक लोक संस्पर्श आसे अनेक लोक अनेक किछि शिखे आमे केही कहि परिबानी आमे जने बड़ ज्ञानी बोली एतिकी कहबी सेही कथा छळे निजको बड़ ज्ञानी बोली भावना आम ठारू जे अच्छे महाज्ञानी ए कथा को भूल ना सतरे ज्ञानर परिसीमा कौन मापी हेब ज्ञान कौन एमती गोटे जिनिस ताको हाथ में मुठे धरिदेले ना ज्ञान से परिव्याप्त महासागर अथल गर्भर गभीरता को जो मापी हो ज्ञानर गभीरता को केबे भी मापी हो समस्त पाखरे भिन्न भिन्न प्रकार ज्ञान रही छोट रू बड़ आम समस्त किछि ना किछि प्रति मुहूर्त शिखुचे एमती कि छोट पिला ठारू भी आम अनेक किछि शिखुचे गछलता जीव जंतु एमान ठारू भी आमे बहुत किछि शिखुचे। उदाहरण स्वरूप कहबी आमे चढ़ई ठारू बसा करबा शिखिचे आमे पिंपुड़ी ठारू खाद्य साइतिबा शिखिचे आमे गछलता ठारू केमती अन्य मान को किते दिया जाई पारे बिना स्वार्थ रे ता ठारू शिखुचे गोटे लता टी केमती गोटे सहारा बनी जाए एवं आगो को बढ़ी पारे बहुत आग को जापर तेणु प्रति मनुष्य भी अन्यर सहारा बनी आग को जाए समस्ते कथा भी जानते एतिकी कहबी ज्ञान एपरी एक जिनिस आमे प्रति मुहूर्त बाटरे घाटरे कथबार्ता समाज रे जिते बेले जहाँ संस्पर्श आसले तार भीतर भी अनेक किछि शिखि था प्रति मनुष्य ठारू ही शिखे समस्ते मु आपण मान किछि शिखिबी आपण माने मो ठारू किछि शिखिबे एई टाइप रो संसार रो धारा समस्ते समस्त शिखिबा भी निहाती उचित ग्रहण करिया भी उचित बोली मु मने करे। तेणु समस्ते मन रखा गोटे कथा आपणकर जीवन रे जते लोक संस्पर्श आसुचंती भितर आपणकर कथा क्या इंस्पायर करे बा प्रभावित करे तेणु आपण से कथा को नहीं आगु को बाट चलती आगु किछि करबा को उत्साह रखती आग्रह रखती तेणु जी आपणकर जीवन रे उपकार किछि करूची आपनको कथा माध्यम रे हो काम माध्यम रे हो आपण यदि भाबी पड़चंती से आपणकर शुभ चिंतक आपनको आपण तार द्वारा किछि आगु को जाई परचंती तेणु ताको जीवन रे केबे भी अनदेखा करिबेनी केबे भी भूलिबेनी सब बळे मने रखिथिबे एवं ताको प्रशंसा करिबा सिखंतु ताको टिके प्रशंसा करिबे तार आपण मानकर प्रशंसा ता पे बहुत मूल्य रखे जे आपनकर किछि केबे सहाय्य करि जिबा उपकार करि जिबा आपनको आपण ता द्वारा प्रभावित हुई आग को बढ़ी आग को चली तेणु आ गोटे कथा कहबी प्रशंसा करेंगे किंतु क्या मिछ प्रशंसा करंतुनी मिछ प्रशंसा केबे भी करंतुनी जे प्रशंसार योग्य जे प्रशंसार पात्र ताको ही प्रशंसा करबा को केबे भी कुंठाबोध करंतुनी केबे भी नुहे कहीं कुंठाबोध करेंगे आपणकर प्रशंसा टिके करदेले कौन आपणकर सरीजिव धन सरीजिव
ନା କଥା ସରିଯିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସରିଯିବ, କିଛି ସରିଯିବ କି ନା ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ମାନବିକତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭାବିପାରିବେ। ଯେ ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରି ଶିଖିଛି ନା ତାଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ବୋଧେ ମିଳିବନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଅନ୍ୟକୁ, ଅନ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଦେଖି, ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ କାମ ଦେଖି, ଯେ ଭଲ କରୁଛି ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ କାହିଁକି ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଆମେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବା? ଆଉ ଏତିକି କହିବି, ଜୀବନରେ ଆମେ କାହାର ଉପକାର କରିବା, ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେବା। ଆମେ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇଦେଲେ, ହସି ପଦେ କାହାକୁ କଥା କହିଦେଲେ କେବେ ବି ଆମର ସରିଯିବନି ଧନ୍ୟବାଦ ଟଙ୍କା ପଇସା, କିଛି ବି ସରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତା ସହାନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ମନରେ ଯେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, କେତେ ସୁଖ ଆସିବ, ସେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥାରେ ବି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବ ତା ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ମାଇନେ ରଖିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଭଲ ପାଇବେ, ଉପକାର କରିବେ, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା ଉପରବାଲା ଉପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି? ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କଲେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିବେନି ଅମ୍ବିକା ସ୍ୱାଇଁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବୋଲି ଆମକୁ କିଛି କହୁଛି ନା, ସେଇ ହିସାବରେ ନୁହଁ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଦଟିଏ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ମନର ଭାବନା, ମୋ ଚିନ୍ତାର କଥା, ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ, ଏଇ ଭାବନାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ବଞ୍ଚେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁ ସ୍ନେହ ମମତା ସବୁବେଳେ ଉଜାଡ଼ି ଦିଏ, ସାନରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ବି ସେମିତି ଭାବନା ମୋ ମନ ଭିତରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଏ ଏବଂ ଯାହାର ଭଲ କାମ ଦେଖେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ, ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ମୁଁ ତ କହିଲେ ଏଇଟା ହବନି ମୋ ମୁହଁରେ। ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋ କଥା କୌଣସି କାହାକୁ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି କେବେ ବି, ସେମାନେ କହିପାରିବେ। କେତେବେଳେ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ କହିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବା କ'ଣ ଅଧିକା କହିବି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ପୁଣି ଆରଥରକୁ ଆହୁରି କିଛି କଥା ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଯଦି ମୋ କହିବାରେ କୌଣସି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମୋ କଥା ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଆରଥରକୁ ଦେଖା।